Tak, dámy a páni, Frank McGallion je znova v akcii. A musím povedať, že teraz som nejaké 2 dní alebo 3 dní skoro Hogwarts Legacy nehral. Jako, ja viem, je to prekvapivé pri takej dobrej hre a je to prekvapivé pri tom, koľko dielov som už nahral, ale teraz som nejakú chvíľu nehral. A dôvod je ten, že proste jednoducho mal som veľa práce mimo práve Hogwarts Legacy a mal som nahrané nejaké diely navyše. Takže to bol trošička problém, no takže dúfam, že nebudem totálne hrdzavý a nerozbijem ma úplne v každom jednom súboji. Prvú vec, ktorú spravíme je, že si dáme na seba, mám nejaké nové veci, teoreticky nemám nič. Počkaj, ja sa pozriem na výbavičku. Ja si totiž to skontrolujem, čo mám a čo nemám, pretože som totálne zabudol. Dáme si ten slizolínsky plášť, ten je aj tak najlepší, kamaráde. Viem, proste totálny temný lord. No a teraz, čo sa týka samotných questov, tak máme tu... Jo, toto chcem, to je s tým Lodgokom, že jo? Potom tu mám niečo Kidnapped Cabbage, potom tu mám túto Alohomoru, potom tu mám tuto niečo Adelaide Oaks, už neviem vôbec, kto je. Ghost of Our Love. Use the map with floating candles to find treasures. Ja myslím, že ideme za Lodgokom, dámy a páni. Takže... Lodgok, kde to je na mape? A sekundu, pozrieme sa na to. A je to niekde... Aha, to bude niekde až tuto dole, jo? Jo, takže tuto v tejto dedine, jasnačka. Takže, porýchlo cestujeme sem, to bude najlepšie. Naskočíme, pravda, že na našu metlu. Ja si len skontrolujem, či mám anglickú klávesnicu, a pravda, že nemám, takže už ju teraz mám. Dúfam, že mi kvôli tomu nekrašle hra, že som dal Alt-Tab. Ignácia Wildsmith, nazdar. Tak, krásna zima vonku, nasadneme na metláka a ideme na to, šprintíme do toho, bojos. Tu pod sebou máme nejaké bažiny, plné bažinných monštričiek. Ale tak hej, pri tých sa teraz držať nebudem. Tuto mám ďalší kurz. Balónikov, ktorý by som mohol prásknuť. Počkaj, takže ideme do nejakej bane, ideme do nejakej mine entrance. No tak počkaj, jeden pop. Ono to vyzerá, že je to presne tam, kde to potrebujem mať. Super. Pop. Pop. A pop. Dobre. Paráda. Som zvedavý, že tu budú nejakí gobliňáci, alebo nie. Väčšinou v takýchto baňach bývajú, ale tentokrát to nevyzerá, že by tu niečo bolo. Ja počkám, nie je to náhodou tá baňa, ktorú som predtým skúmal? No je jasné, že je to ona. Ona mala také divné práve tie vráta. Ona mala také divné vráta a tuto som nechal nejaké dobrodky, pozerám. Ja som to tu už vyvraždil, počkať, podobnové veľká bedínka. No tak ale tu nechávať nebudeme, hej bojos. Také niečo sa u nás nevede, že nechávať bedínky. Jo, nazdar Lodgok, jak sa máme, tak jak ide tvoj biznis s Ranrokom. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Takže Ranrock si domyslel, že pravdepodobne nejaká čarodejka alebo čarodej mu pomohli s tou helmou, takže asi z toho nemal úplne veľkú radosť Ranrock. But you had no choice. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. No dávaj sem, daj mi detaily, všetko čo vieš. Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle.
That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. OK, takže... It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. No, takže dobre, aby som to rýchlo zhrnul. Ideme do bane, kde Ranrock hľadá nejaké tajné schránky s magickou silou, ktorú wizardi schovali pred goblinmi a on ho hľadá, aby získal túto magickú silu pre goblinov. Lodgok sa mi nemôže ísť, pretože by mohli lojalisti vidieť, že je s nami a tým pádom vedeli, že je zradca. No a zároveň tu potrebujeme kolegu, aby nám preložil nejaké goblinské dokumenty alebo niečo také. No a on potrebuje túto náuku, aby ju potom Ranrockovi dal, aby sa dostal bližšie k nemu, alebo... No neviem, v každom prípade vieme, o čo v tejto bani ide Ranrockovi. Vieš mi povedať viacej o tých dveriach? Nejaké zakliaté dvere alebo niečo? Potrebujeme byť neviditeľní, aby sme získali prístup. To je jednoduché, ja mám stealth, že jo. OK, takže sme pripravení. Pre sa tam máme docela solidne plížiť. Čož mne asi nepôjde, pretože ma určite zbadajú. Takže počkaj. Takže tu sú dvere, tu sú tajné dvere. Počkaj, on išiel asi Lodgok, tam bude na nás čakať, než svoju misiu splníme. Tuto máme nejaké kryštáliky, kde si zoberiem, aby sme to mali do Room of Requirements. Moje kryštály nyní. No a teraz potrebujeme štvorku. Lup. A tie dvere by nás mohli pustiť, že? Kamaráde, vôbec netušili. Wow, to sú cool dvere. Mind's Eye. Mind's Eye? Akože... oko bane? Alebo niečo také? No, netuším. Ideme tam na stealth misiu, ideme získať nejaké dokumenty. Reálna goblinská baňa, ešte úžasnejšia, než čo sme očakávali. Takže goblinská baňa špeciálna. Tak to nebude len taká nejaká baňa, to bude špeciálna. Goblinská baňa, plná trubiek a ich architektúry a tak ďalej. Hej, to je nice. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Sekundu, udni. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Wow! Kamaráde, takže už to vidím, že tu budú veľké pucličky. Budeme pokračovať v Revelio simulátore. By the way, tak túto hru nazvali na fórach a na internete Revelio simulátor. Ono sa jeden aj nešuduje, pretože Revelio. Aby nám náhodou nič neutieklo, tak všade Revelio. Ale jo, vyšiluj cecíky, Kriste pane. Drž sa má, uvidíš také veci, ktoré si v živote nikdy nevidel, kamarát.
Hej, karamba, jak sa dostanem tam? Počkaj. To bude... to bude chceť... Achio. To otvorí tamto a to nám donese poklad. Easy peasy. O! Jo, aha, ja nemôžem dnes zase Wigenweld poušnou. No to je preto, že som taký kurevsky dobrý, že? Kamaráde, mal by si prestať byť taký... Môže sem skočiť? Ok, dúfam, že sa ku mne dostaneš, pretože... Well, good luck dostať sa ku mne. Be careful, as I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. No počkaj, môžeme ich zlikvidovať, že? Ja myslím, že jo. Tu máte jednu, tu máte druhú. Tu máte Stupefly, jedno Imperio. Dúfam, že týpek nebude mať nič proti tomu, keď tu budem používať zakázané kliatby, náš kolega. Jo, hovoril tu Lodgok niečo ohľadne toho, že by sme mali byť stealth a shit. Get us through here safely, Amit. You're being watched by a door. Jo, prej to bolo viacej, na čo som zvyknutý. Tomu verím, kamaráde. Počkaj, Wigenweld? A toto je čo tu na zemi? Jo, to sú mince, jasné, ale vec je, že tuto som niečo videl. Jo, aha, to bolo len tieto somarinky. Jo, takže tam máme dvere. Wait a second, tu je niečo na druhej strane. Dvere nás sledujú, jasné, takže ja budem potrebovať toto znova potiahnuť. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Jo, takže musím byť v stelte, jo. Tak, teraz Malko rozhodne nevidí. I should use disillusionment. That eye won't see a thing. Aha, jasné. Chápem, ja budem musieť dostať ďalej, aby som tu ten stroj celý veľký spustil, alebo niečo. Takže budem potrebovať konfringo. Jo no, šeptanie a potom gigantický výbuch. Tomu sa hovorí stealth, boys. Tak, nado mnou je nejaká skrinka, ale tam sa dostanem následne skôr. Or no, myslím, že sa tam dostanem reálne teraz. Myslím, že toto je cesta ďalej a toto je nejaká vedľajšia lokácia, by som povedal. Ukáž? Jo. Už to ide sem a tým pádom sa otvorí toto tu, že jo? Easy, vedľajšia lokácia je moja. Počkaj, čo je toto? Čo je toto, jak to otvorím? Jo, depulze, no je to vyrazené, tak jednoducho to otvorím. Tak, kolektneme toto tu. Zoberieme veľkú bedinku a tu bude niečo sweet. Jeden neidentifikovaný predmet, preskočíme záhradne jak pravý akčný hrdina. Tak, dáme stealth malinko. Ja tu už vidím nepriateľov nejakých. Tak. Ja, tu sú nejaké plány. OK, pozerám, že tu máme už nejakých nepriateľov, ale tých teraz nepotrebujeme. Čo tieto plány, hej? Pozri sa na tieto tu, kamaráde. Takže ty vôbec netušíš, čo akože budujú, jo? Na čo som si ťa za sebou bral teda tým pádom. Ale budeme pokračovať, uvidíme, možno na to prídeme. Počkaj, tá je to ďalej. A tu sú smradíci. Počkaj, to tu bude jednoduché, to spravíme. Hop. 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 Easy. Ty vole, ten typek padol dole. A explodoval. Imagine most goblins to be brilliant and kind.
Jo. Mnoho goblinov je brilantných a dobrých. Kamaráde, to si sa nestretol s tou zberbou, s ktorou sa tu ja vysporiadavam každý boží deň. Tu máš nejaký dokument. Prečítaj ho. The flourishes are extraordinary. Extraordinary. No, tak to dúfam, že docela skoro. Dúfam, že tých dokumentov nebudem musieť nájsť tak triliardu. By ty si prišiel na to, čo tu budujú. Počkaj. Čo je na túto stranu? Tu máš ďalší dokument. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. Oh, budujú niečo veľké. Let me know if you see any more plans or No, schematics. wow, ty mi teda pomáhaš, kamaráde. Jedno Imperio, jedno Kúziel, baby. Jedno Confringo, baby. Bum, tu máš blbečku. Počkaj, za chvíľu to máme. Ty vole, jak tu po nich hádžem všetko. Oh, hello kamarát, ty ešte žiješ, jo? Not fucking anymore. Chce tu niekto Kúziel? Objednal si tu niekto Kúziel? Laces, Defendo. Wow, ale no tak, hej, s tebou som nepočítal. Ale no, hej, bro. Mám taký pocit, že mi poslúžiš ako... Počkaj, tam máme ešte jedného vzadu. To teda myslím, tu by mal byť niekde ešte jeden. Bombarda a je to, krása. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Ja som reálne musel použiť Vytvárajte, to som už taký dobrý, ja to hrám na harde. No jakmile získate naozaj tie spely, ktoré potrebujete, okej, zlý spell. Confringo potrebujem, a jakmile získate tie spely, tak ste proste OP as fuku. OP as Fukushima. Okej, až tak ne OP. Čo je toto? Tu neotvorím, jo? Tam sú ale bedinky, hej, ja k ním chcem. Ja ich chcem. Dajte mi bedinky, kurre fix. Ďalšie Vigovindy. No, tu máme ešte nieco. Jo, aha, tam je mreža, už ju vidím. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Jo, táto baňa je príliš malá, tak možno tu robia len nejaké súčiastky, že jo? Možno tu robia len nejaké súčiastky na čokoľvek, čo vyrábajú. Nejaký kanón smrti, alebo hvezda smrti, alebo čo ja viem čo. Kanón smrti, hvezda smrti, nie je to prakticky to isté. A tu máme niečo dobrého. Free standing clocks. Dobré. Tak, to by sme to tým pádom mali. Musím povedať, že tento plás sa mi hrozne páči. Hrozne sa mi páči, jak svetielku je popri tom, čo útočím. To je úplne luxusné. Kto by povedal, že budem taký kruto prísny, hej. Tak, bereme ďalšie vecičky. Oh. To je slepá. Nekecaj. Ale je slepá, no tak potom nám zostáva tým pádom jedna jediná cesta. Tá je celou cestou späť na tom hornom poschodí, že jo? Tak aspoň tu kolektneme všetky veci, ktoré potrebujem. Prachy sú vždycky dobré. A keď teraz už až tak nie, ono reálne pomaly začína nastávať situácia, kedy si nemá za tie prachy úplne čo kúpiť. Ale to je jedno, prachy sú dobré len na to, aby ste prachy mali, že? Okej, toto je slepák. Wigenweld Potion. No počkaj, ale... Hej, kámo! WTF, vypadni mi z cesty. To je čurák. Počkaj, kade bola teraz cesta? Ja som ale zmetený, nebola... Wait a second. Jedinú cestu, ktorú tu...
Hello. Hello, Mr. Loyalist Warrior. That's the last loyalist. Unfortunate, really. Jo, aha, tu to máme. Ježišmaria, tu bol vlastne stroj, ktorý som si vôbec nevšimol, ktorý by mal teraz fungovať. Otvoriť nám cestičku ďalej. Tak, bereme ďalšie moonstovníky. Ešte jeden si poberem. Hell yes, dobré. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Lumos. Not an entanglement we need right now. Ježišmaria, vyčilujúce ciky, Frank. Toto je prvýkrát, čo sa s niečím takýmto potýkame, že jo. Navyše by tu mohlo byť niečo dobré. Jo, kryštáliky. Ďalšie kryštáliky. Super. Ne, repárovať nechceme. Lumos je lepší v našom prípade. Tak, hop. Naval všetky materiály. Mení. Aj, čo tu máme? Hej, týchto dáme špeciálne, boys. Týchto dáme špeciálne, sekujte. Pozrite sa, čo spravím. Toto bude takzvaný... What was that? Somebody there? Hello? Ono sa to tam nedá dať, jo. Ono to nedostrelí. Nevadí, ale tie kebyže prakticky zlikvidovalo úplne všetkých, takže zvyšok. That should be the last of them, I'll meet. To sa hovorí biologický warfare, ty vole. Vyhadžím tam z celte, ty vole, kapusty. Praskním tam fucking, ty vole, ostatné veci. Keby som dal dokonca dobré tie rastliny, tak by všetky zabili tie rastliny. A to som aj nepoužil mandragoru, hej. To bola ešte možnosť použiť mandragoru, že toto je strašne opätie. Čomping kebyče, keď všetky vyhádžete. Hlavne si ma aj nevšimli, ono keď to vyhádzujete, tak ste stále v stelte. To je mega cool. Počkaj. To sú tieto dvere, tie otvorím jednoducho. Tak ono, ak ich otvoríte, tak už môžete ísť aj zo steltu preč, pretože už je to prakticky useless. Ale tuto musíme nájsť nejaké napájanie na niečo. Počkaj, kam vedie toto? Že by dole do tých baní? No jasné. Dole do tých baničiek. Super. No a... odtiaľ som teda prišiel. Tu je nejaký kotlíček, jo, pod ktorým zakúrime. Jedno konfringo. Teraz to poťahnem. Tadá. Čo to vôbec zapne? Jo, to bude výťah, ktorý mám ísť hore. Jasné, takže tým sa budem asi vrácať, že jo. No. Tu máme ešte nejaké plániky, snáď už konečne zistíme, čo je to zač. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Locke what we found. Ja, ten sme už videli, tieto gigantické drily, tieto gigantické vrtáky. Oni sa s ním prevrtali predsa len do toho, že jo? Oni sa s ním prevrtali do... no. Toto je do autu. Exit the mine. Tak dúfam, že tá jedno to pôjde. To by malo byť ono. Čo máš za problém? Ježišmaria, mi nebuď fucking, ty vole, herečka. Jesus. Všetku prácu som prakticky odvedol, ja neviem čo meleš. Blbečku. Čakaj. Aj. Alohomora jedna. Tak, zahádžeme to sem.
Tak, nahádžeme to. Opa, sem. Dobre, paráda. Haló, mora otvorené. Žiadny zámok mi neodolá. Som tak neodolateľný. Čo tu ale máte schované, kamarádi moji? Tak, bagíček. Dobre, what the fuck, stuffed toy. Tam bol malý plíšový dráčik, ktorého si môžete vystaviť. Tak to je cool. Bonk. A mohol by tu byť ešte nejaký jeden súboj, nejaký ako poriadny, nejaký akože mega súboj. Nejaký boss súboj kvalitný. Lenže problém je, že ja som na začiatku, že jo. Leda, že by vonku bol nejaký prepad na nás. Že to nebol žiadny poriadny nepriateľ, pár goblinov, ktorých sežrali moje šaláty. Moje kebidže, moje kapusty sežrali. No a to je tak nejak celé, že jo. Takže... Jo, Amin ma už čaká vonku, ty vole, ten je rýchly jak raketa. Can we please talk about what just happened? Čo sa stalo? Zavraždili sme pár goblinov. Teda ja som zavraždil pár goblinov, asi tak 10 krát som použil neodpustiteľnú kliatbu, za ktorú by som mal ísť do Azkabanu. Mám na sebe plášť Salazara Slizolina. Nejaký problém? No, ja nevidím žiadny problém. That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Dobre. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Počúvaj, Amit, proste vydýchaj sa. Vydýchaj sa, vylešti si ďalekohľad a všetko bude v poriadku, neboj sa nič. Lodgok! Hello, starý kamoš! Ježišmaria, tu keby si vedel, aký bol ten slabko, čo išiel so mnou. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. Čože? She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me.
I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. On nám povedal, prečo s nami spolupracuje, aj keď zdieľa veľa Ranrockových názorov, a dôvod je ten, že figová žena ma ukázala ako jedna z mála magičov rešpekt Miriam a proste jednoducho, že bol hrdý, že som spolupracoval a Ranrocka potom videl, ako tí repozitry, tieto nádoby moci alebo čokoľvek, to tieto zdroje moci ho menia celú ako všetkých tých Ranrockových spoločníkov. Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. Jo. Takže pôjdeme robiť ďalší trial, jo. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. No, počkaj, budeme mať ešte nejakú ďalšiu poštu, alebo nie? A vec je, že tiež nám povedal teda, že je tu ešte nejaký ako tento zdroj moci, alebo schránka moci na jednom mieste a že je o mnoho väčšia než akékoľvek ostatné schránky moci a keď sa Ranrock k nej dostane, tak pravdepodobne bude veľmi, veľmi veľká gigantická vojna medzi čarodejmi a goblinmi. Čož nie je niečo, čo s radosťou úplne počujem, takže budeme musieť zastaviť tomto. No a máme tu teda Sky's the limit, nový upgrade, boys. Ideme si dať preňho. Neviem, čo bude stáť, ale prachov má chvála Bohu teraz docela dosť, takže nech stojí koľkokoľvek budem mať na ňo, snad nebude stáť 10 000, ktoré mám. No a tiež by sme si mohli nakúpiť nejaké nové veci, mohli by sme si nakúpiť nejaké nádobičky, nejaké somarinky. Jako, hej, ne, že by som tie lektvary a potky potreboval, ale minimálne rastlinky sa rozhodne šiknú do budúcna. Takže, správame ešte rýchlejšiu metlu, kamaráde. Koľko to stojí? 4 litre, to je docela drahé, ale nevadí, už je to fialový upgrade. No a môžeme mu hneď popredávať všetky tieto veci, ktoré máme neidentifikované, alebo identifikované a netreba ich. Predáme aj tieto modré neidentifikované, to je asi jedno, pretože realita je taká, že maximálne čo mi pomôže sú fialové a legendárne. Jakmile je to modré, tak to predám, aj keď to je identifikované. Myslím si, že tam nemôže byť nič, čo by mi nejak extra pomohlo v progrese, takže toto všetko popredáme, zase 9000 doma. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. Jo, ďalšia skúška od mistra. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be alright. No to prdele, takže nás čaká závod posledný. Tyhle, ten popri tom, jak druhý bol docela hardcore už. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. Tak som zvedavý, jak dopadne do lotu. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. OK, dobre, takže to máme ďalší quest a ja si ho hneď označím, pretože by som ho docela rád spravil reálne. Kde ho máme, miláčika? Ten bude niekde úplne dole asi, že? Ježišmaria! OK, dobre, tak ten nejdeme úplne robiť, ten je úplne niekde v pápa. Si musím otvoriť najprv rýchlo cestovanie, ale tu máme
Headmistress speak. Locate on map. A to bude určite... To bude určite v... Map chamber, že jo? Tak, pôjdeme asi na tretiu skúšku. No, tá druhá tiež bola docela sranda, ako čo sa týka tých logických puclov a podobných somarín, takže tohoto sa malinko obávam, nebudem klamať. Speak with Imelda Reyes. Počkaj, na druhú stranu, toto idem späť do... Ne! Wait. Jo, aha, ja mám... Ježišmaria, mám zlý quest. Ja som idiot. Tak, takto. Takto. Dobre, mali by sme mať označený správny a to vedie do... Map chambry. Mali by tým pádom 4 skúšky, že jo, keď sú 4 týpci. No. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Takže teraz mi ukazuje lokáciu ďalšieho testu. Veľmi blízko, It's jo. Hogwarts. Wow, je to právo v Bradaviciach. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. Oh shit. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. Dobre. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait Co je there. páči, jak Until then. bývalá riaditeľka hubuje dnešného riaditeľa pre porovno povedala, že momentálne headmister, akože momentálne riaditeľ je pekný dick. The headmaster's office. Perhaps Professor Fig will know what to do. No, ako realita je taká, že riaditeľ školy mi vždycky prišiel aspoň teda, ako hej, možno, že to mám skreslené kvôli knihám a filmom, pretože tam to bol Dumbledore. Dumbledore je jeden z najväčších mágov ako histórie celkovo sveta magičov. Takže mi prišlo, že ten headmaster by mal byť vždycky niečo ako silná kapacita, ako silný človek, že jo, ktorý je naozaj hustý mág a všetko okolo toho, ale tento Black ani s ním moc interakcií nemáte a celkovo je to ako hrozný čurák / slabko, že jo, takže máme sa dostať do jeho office, do jeho kancelárie, pretože presne tam nás čaká tretí trial. Rozhodne nie finálny. Jak sa dostaneme, ale sem neviem, ale dáme toto. Alohomoru tu dáme. Tam nás čaká teda ďalší trial, je priamo tuto v Hogwartoch a teda v Bradaviciach alebo v Rockforte a je priamo v jeho kancelárii umiestnený, takže tam bude možno nejaký portál. Čo znamená, najprv sa do tej kancelárie musím nejakým spôsobom dostať a to je táto žabka. Tá spraví, že nom a nom. Tak, ukáž, toto bude potrebovať... Ne, akýho tu nepomôže, že? Tu budem potrebovať... Starý, dobrý... Levioso. No počkaj, ale že tu je ešte jedna žabka. Kam ma vyplúne tá? A ešte jedna žabka. To je pekne nasraný troll. Kde ma vyplúne tá? Jesus Christus. To je ďalšia žabka. Počkaj, jak to, že toto je tu totálne prázdne? Ktorá ma sem vyplúla? Táto, že? Takže do tejto musíme vliesť. Oh, big chesta. Dobre, paráda, neidentifikovaný predmet. Bleh. Len ma vygrcní, kamaráde. Oh. Ježišmaria. To bolo troška sebevražedné. No, takže ja sa mám stretnúť s Locate on Map s profesorom Figom, ktorý by mi mal vedieť povedať, jak sa dostať do... Ježišmaria, ono sa to volá Polyjuice Plodio. Nehovorte mi, že budem chlastať Polyjuice, to je tá potka, ktorá vás zmení na niekoho iného.
Takže budem musieť nájsť nejaký DNA materiál riaditeľa. Presne tak, DNA materiál riaditeľa. Počkaj, čo je tu? Nado mnou nejaký quest. A potom, potom budem musieť uvariť ten juice. Čože myslím si docela ťažká formula, pokiaľ viem správne. Celý ten ako poly juice, alebo neviem, jak sa to povie. Slovenský, český, nepodstatné. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? No, to bude troška problém. It's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Oh boy. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip Profesor to the Fig je tiež ministry dobrý on his kriminálnik, behalf. pozerám. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Perej, kámo, hej, tá poušná trvá hrozne dlho, než ju namiešaš, než sa vykvasí. Plus navyše potrebuješ mať doslova pripravený kus ako z toho človeka, na ktorého sa chce zmeniť. A toto Fig už mal dávno pripravenú poušnú presne na profesora Blacka, že? Jo, ale ten už sa neho chcel zmeniť, chce robiť nejaké kriminálne aktivity, hajzlík. Ale ready. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. Jo. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Takže počkaj, Fig. Takže Fig bude pobehovať po tom, že jo, Fig odláka pravého Blacka. Meantime, ja budem pobehovať po hrade a snažiť sa nájsť domáceho elfa, aby som získal z neho heslo do jeho kancelárie. Haló, čo to tu je? Študujeme? Neserba, pretože zoberiem 270 baziliónov bodov Slizolinu. Slizolinu nie, Slizolin si zaslúži 284 000 baziliónov bodov. Ježišmarja, Sharp, čo chceš? I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and Jakú potionu som chcel, Viagru, alebo čo? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Oh, really? Ja rozhodnem, čo je najlepšie.
Ako riaditeľ hovorí s profesormi. Ty vole, ale hej, vieš čo, ono totiž to profesor bol jak strašný dick, takže ja sa môžem chovať jak strašný dick, čož by som sa choval, aj keby nebol strašný dick, ak by som sa tiež choval, ja by som sa stále choval jak strašný dick, ale teraz mám aspoň výhovorku, prečo sa chovám jak strašný dick, že jo? Easy. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir. Počkaj. Insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you Počkaj, brewed čo sú enough for boils, all to sú my opary? To, ja neviem, čo je boils, ale To nejaká... determine which student gets this rather unenviable task. On nám vykuchtil nejakú kúru na opary, alebo ja neviem na čo sú boils presne, no nejaká vyrážka jednoznačne. Ty vole, určite Black má určite syfilis alebo niečo. A teraz mu to je akože, ja som ešte povedal, aby to donesol študent, ty vole. On tu Black určite chcel udržať tajnosti a... If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Áno, presne tak. Now move along. Neserte vám vypadnite mi z cesty. Any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Presne tak, vypadnite sráči. Nazdar, Gareth. Gareth. Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. No, čo je za problém? Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. I am watching you, Redding, Mr. who owns Weasley. Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Holy Honeydukes. moly. That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. Ale toto Frank nemusel spraviť. Ono zbuzeroval za to, že... Hej, ja questovo viem, že ukradol tie ingrediencie s Honeydukov. A Frank ho proste za to zbuzeroval. Kamaráde, náš hlavný charakter je rovnako docela kokotko. To je strašné toto. Oh, fuck, tak toto hej. Toto fakt nebolo potrebné, ale náš charakter to tak či tak spravil, pretože je proste čurák. Oh yeah. Oh yeah, tak to má byť. Tak, dobre, takže Madame Kogava about Scroll. When I witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. Kamaráde, ja mám taký pocit, že Frank sa v tom kurevsky vyžíva, že je Black. How are you, sir? Ominis, názdar Ominis. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Come on! Something is very wrong with Professor Black. Dittany and Booba pus. Moustache paste? Čo máš proti mojej mustache paste, kámo? Neser ma, pretože zoberiem 380 miliónov bazing pointov z fucking slizoli whatever. Wait a second, čo keď som za Blacka išiel s našou obľúbenou zrzavou učiteľkou? Haha! Hello there! Ideme baliť našu učiteľku. Ideme si spraviť očko. Kde je učiteľka? Ah, tu! What? What the fuck? Haló, podľa nás vôbec nereaguje. Kamaráde, bolo by cool, keby ako tu bolo vedľajšia tá a vedľajšie možnosti ako pobehať celú školu a porozprávať sa s novými charaktermi, pretože oni evidentne vám dávajú do cesty charaktery, s ktorými sa ale máte porozprávať, ale potom je tu nejaká, ja by som tu... Bob? Ja by som tu docela dosť charakterov len tak ako vyspovedal najradšej za Blacka, ktoré by
ktoré by boli ako len vedľajšie, že by to nebolo nutné, ale ja myslím, že sú tu len po ceste charaktery takto dané. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the... Professor, a word? Áno? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Please do. Napíšem komisii pre šport na ministerstve. Please do. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope at the Great Hall. He seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Ja som ju normálne naviedol, aby o mne napísal, aby o Blackovi napísala ministerstvo. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Ty vole, tak táto úloha, tento quest je úplne geniálny, hej, ja z neho úplne serem. Tak, počkaj, takže v hlavnej hale niekde, jo. Bom. Áno. Miss Broom, a word. Oh, Professor. This is an interesting surprise. Počkaj, to je tá drzá. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. Well, they're as good as invisible to me, sir. Rotten little extortionist holding my diary hostage. What was that, Broom? Nothing, sir. To je ona ešte stále nasraná. Speaking of invisible, where's my blasted Že som chcel prachy za ten diár. Ja som spomenul ty vole seba. A ona je stále nakrknutá. Že som proste od nej chcel prachy. Smolík. To sa zadarmo nepracuje. Stand proud, purebloods. The future is yours. Tak, kde je toto? Ježiš, ne. Oh, shit. I need to speak to you. Weasleyová by ma reálne mohla odhaliť. Professor Weasley, ale tam sa zase mlátia zbroje pri... Since I have you here, I wonder if I might speak with you about Professor Fig. Oh. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Jo, my hovoríme o tom, že by nemal toľko šlápať po Figovi, myslím. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Ona chcela šlapať po... Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. Ona chcela šlapať po Figovi a po nás, že robíme nejaké kraviny. No, ako my robíme docela kraviny, ale že to je v pohode. Nazdar, Scrope. Scrope! Oh, greetings, Master.
Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Počkať, on prislúbil, že nepovie nikomu password, heslo, dokonca ani samotnému majstrovi. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. Obviously. Of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. Jak som si grgol. Potion's wearing off. I best get out of sight. Čo je toto? Ahem. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be... Čo som? Ježišmaria. Ja som to nedopovedal, pretože som si grgol, ale... Kamo, ja som toto zmenil kompletne na slizolínsku výzdobu. Proste tie random grgance, tak to je možné. Tu je cesta, to som aj nevedel. Ja som toto zmenil na slizolínsku výzdobu, tak to má poser. Počkaj, čo je toto tu? Made it just in time. OK, tu sa môžem prehodiť. Grgance sú skvelé. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Revelio. Tak, znova sme pri Revelio simulátore. Dobre, takže teraz by sme mali mať dostatok... Takto toto sem. Teraz by sme mali mať dostatok času, aby sme sa dostali do jeho pracovne a kompletne to tam otvorili, že jo. A dostali sa k tretej skúške, dámy a páni, ale až v ďalšej epizóde, pravda, že? Revelio. A možno predtým si dáme quest na Caj. Chcem spraviť skoro všetky skúšky. Aj, popituje. Jo, ja myslím, že budem robiť úplne všetky vedľajšie úlohy, ktoré pôjdu reálne. Budem plniť všetky vedľajšie úlohy, ktoré pôjdu, pretože ja mám taký pocit, že tu, že spravíme skúšku, tak sa zase posunie čas roka a to by som nechcel. Chcem si užiť tú zimu najviac, čo to pôjde. Takže dámy a páni, díky moc za sledovanie. My sa uvidíme v ďalšej epizóde. A majte sa pekne, príjemný zvyšok dňa želám. Čau, čau.